जगतरे जगन्नाथ करि स्मरण जगत को शांति दियो मागे कल्याण जगतरे जगन्नाथ करि स्मरण जगत को शांति दियो मागे कल्याण नील सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंद माधवम नील सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंद नील माधवम नील सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम माधवम नील सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम माधवम नील सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य जगन्नाथ स्वामी नित्यानंदम जगन्नाथ स्वामी नित्यानंदम जगन्नाथ स्वामी नित्यानंदम जगन्नाथ स्वामी नित्यानंदम माधवम नील सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम माधवम नील सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम ज परे गे ग्रहमानंकर कथा कही सारी प्रत्येक ग्रहमानंकर गति विषय कही वृक्षर गति पहाड़ पर्वत नद नदी झरणा समुद्र अग्नि वायु धरित्री सबूर गति ही जगन्नाथंकर तत्व ये केवल हिंदूर गति नुहे समस्ते जन्म हुंती ये गोटे गति समस्त दिने मरती ये गोटे गति किए केते दिन रहिबो ये गोटे गति किए को प्रकार कर्म करिवो से भी एक एक गति दुई पादिया मनीष तार गति स्वतंत्र चारि पादिया पशु मानकर गति स्वतंत्र पूरी चारि पादिया गति माने पशु मानकर ताकर विभिन्न गति भी अच्छी यही भली भाव में आप जो कथा को चिंता करेंगे सी गोटे मांकड़ हो बिलेई हो बाघ हो वृक्ष तरु तृण लता समुद्र झरणा सबूर गति सबु ग्रह मानकर गति ये कथा पूर्व कथार कह चरी आउ जटा तो ज अक्षर कथा बहुल भाव में कहुई ये वर्तमान पुणी कौन कहवा से ग अक्षर गीता कहले से ग अक्षर गीता कहले गतिर भर्ता प्रभु साखी निवास शरणम एथि गोटे स्वतंत्र धर्मर कथा नहीं गतिर भर्ता प्रभु साखी निवास शरणंसु जे जाको प्रभु बोली मानिला प्रभवं प्रलयं स्थानं निधानं विजयमयम्
ଆଚ୍ଛା ଆମେ କହିବା ଗଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ଭାବିବ ଗଙ୍ଗା ସିଏ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ନା, ସିଏ ଗଙ୍ଗାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନଦୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା କଥା କହିବା। ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ପବିତ୍ର, ଜୀବନକୁ ଯିଏ ପବିତ୍ର କର ସେ ଗଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇବେ, ଯଦି ପାଣିଟା ଦୂଷିତ ପାଣି ହେଇଥିବ ବା ଦୂଷିତ ଜଳ ହେଇଥିବ ତାକୁ ପିଇଲେ ବେମାରୀ ହେବେ। ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିକିରି ପିଇବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା। ତାକୁ ସିଝେଇକିରି ଛାଣିକିରି ପିଇବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଇଏ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ହେଲେ? କାହିଁ ହେବେନି? ଆମ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୋଟାରେ ପାଣି ଆଣନ୍ତି, ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଆଣନ୍ତି କି ନଦୀରୁ ଆଣନ୍ତି କି କୂଅରୁ ଆଣନ୍ତି, ଆଗ ସେ ଜଳକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦେଇ କୋଉଠି? ସେ ଆମେରିକାରେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗଙ୍ଗେଶ ଯମୁନେଶ୍ୱୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ନର୍ମଦେ, ସିନ୍ଧୁ, କାବେରୀ, ଜଳେସ୍ମି ସନ୍ନିଧଂ। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ହେ ତୀର୍ଥ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଇ ପାଣି ଢାଳ ଭିତରେ ରୁହ। ପୁଣି ଅଙ୍କୁଶ ମୁଦ୍ରା ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହୁଛି ଆସ। ତାହେଲେ ଶୀତ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଜଳକୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ନର୍ମଦା, ସିନ୍ଧୁ, କାବେରୀର ତୀର୍ଥ ଜଳ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତ? ଗଙ୍ଗାକୁ ସଫା ରଖ। ଆମର ଯମୁନା, ଆମେ ବି ଯମୁନାକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣୁ, ଗଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଯମୁନା, ଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ ଯାହା ବି କୁହ, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରୁ। ସେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ହଉ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ବୁଲି 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 ମିଶନ୍ତି ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ। ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଦି। ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଦି। ଜଳଦି ମାନେ ସମୁଦ୍ର। ଲବଣ ଜଳେ ସେ ମିଶନ୍ତି, ସ୍ୱନାମ ଗୁଣ ପାଶରନ୍ତି। ଏଇଟା ସିକୁଲାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କଥା। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଭାବ, ପିଇବା ମାତ୍ରକେ ତମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେଉଁ ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ, ନିର୍ମଳ, ପରିଷ୍କାର, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଭାବିକିରି ପିଇପାର। ଯମୁନା, ନର୍ମଦା, ସିନ୍ଧୁ, କାବେରୀ ସବୁ ବୋଲି ଭାବିପାର। ତେଣୁ ଗ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା।
ये शुद्ध जल पानीय जल ये कौन केवल हिंदू मानक ପାଇଁ दरकार शुद्ध जल समस्त ପାଇଁ दरकार कृषक टाइम बसीची वर्षा हेले चाष करिवो ये होची गंगा वर्षार जल होची गंगा झरणार जल होची गंगा तापरे ग कहिले गुरु गुरु किए माता गुरु पिता गुरु ये सब गुरु विद्यादाता गुरु शिक्षादाता गुरु गुरुजन आमर जते गुरुजन अच्छा शास्त्र गोटे गोटे गुरु पाठ्य पुस्तक जो पाठ पढ़ी आमे इंजीनियर हेलु आमे डॉक्टर हेलु आईएएस हेलु ओएस हेलु कृषि विज्ञानी हेलु हॉर्टिकल्चरिस्ट बा उद्यानविद हेलु केमिति हेलो मातृगर्भरू नहीं ताको आसथिल तेणु जगत से ये सेवक गोटे गीत देखी गुरुमय ये जगत अनंत सय गुरुमय जगत अनंत शयन गुरुमय ये जगत अनंत शयन गुरु कोउटी नांती गच्छ कौन गुरु नुहंती ये छाई दियंती फल दियंती फूल दियंती सुबास दियंती महू दियंती तेणु से मध्य गुरु कोयला डीजेल पेट्रोल कोठी गुरु नाहंती आप गुड़ा कौन कहले गु कहले गुण रू कहले रूप जेते रूप ये दुनिया रे अच्छी से पहाड़ पर्वत थरू आरंभ करी पेट्रोल डीजेल किरोसिन कोयला पर्यंत जेते रूप सेते गुण समस्तंकर गोटे गोटे प्रकार गुण रही गुरुमय ये जगत किए आज वैज्ञानिक मन को गले ये मस्तिष्क भीतर जो गुरु रही मन तोहर निज उद्धव केते तू पचार हर निज गुरु उद्धव केते तू पचारु मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचारु तेणु आज आम वैज्ञानिक होइचु आज आम इंजीनियर होइचु आईएएस होइचु ओएस होइचु राष्ट्रपति होइचु प्रधानमंत्री होइचु मुख्यमंत्री होइचु राज्यपाल होइचु केमिति हेलु यही गरु सबू हेलु
ଗ କହିଲେ ଗୁରୁ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମାନନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗ ଅକ୍ଷର। କିଏ କହନ୍ତି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୁରୁ, ସେ ବି ଗୁରୁ। ଗ କହିଲେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଆମର ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ବୃକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ, ସବୁ ତ ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁତତ୍ଵ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଅଛି, ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ତେଣୁ ଏ ଗ ଅକ୍ଷରରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେଶର, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବନାର ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଗ ଅକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ନେପୋଲିଅନ ହିଟଲର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେନିନ୍ ମା, ସମସ୍ତେ ତ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ନ ମାନୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଗନ୍ନାଥ ମାନୁନା, ସେ ବି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଗ ଅକ୍ଷରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧର୍ମର ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବୁ, ସେ ବି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗକୁ ଗ ଅକ୍ଷରରେ ସମଗ୍ର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗ। ଗ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଇଏ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅନେକ ଭାବିବେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେଣି ମାନେ ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ଆଙ୍କ ଭାଗବତ କହିଛି ଗୋବିନ୍ଦ, ଇଏ ତ ଆମର ତ ଗୋବିନ୍ଦ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଆଲ୍ଲା, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯୀଶୁ, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ବୁଦ୍ଧ। ନା ନା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଅସହାୟ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟ କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋ କହିଲେ ଗୋମାତା। ହଉ, ଆମେ ମାତା କହୁଛୁ, ତମେ ମାତା ନ କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋ କହିଲେ ଗୋ ଅକ୍ଷରରୁ ରସ, ଗୋରସ ଆମେ ବି ଖାଉ, ତମେ ବି ଖାଅ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଉନା, କ୍ଷୀର ଖାଅ କି ନାହିଁ, ଚା ପିଅ କି ନାହିଁ, କଫି ପିଅ କି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପରା। ଆଉ ତେବେ ତାକୁ ଖାଉଛ ମାନେ ତ ସେଇଟା ଭୋଗ ଖାଉଛ। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉନା। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ମାତୃସ୍ତନର କ୍ଷୀର ଠାରୁ ଗୋମାତା, ମହିଷୀର, ଛେଳି କ୍ଷୀର ବି ଖାଆନ୍ତି ଲୋକ। ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି ଛେଳି କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ବି ଛେଳି କ୍ଷୀର ବଜାରରେ ମିଳିଲାଣି, ଓଟ କ୍ଷୀର ବି ମିଳିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ନ ଖାଇକିରି ଅମୁଲ ଖାଇବୁ,
किंतु गो कहले इंद्रिय इंद्रियटा कौन कौन हिंदू मान करती ये हाथ हाथ गोटे इंद्रिय कौ धर्म लोक मान हाथ नहीं कि नाक नहीं कि तेणु गो कहले इंद्रिय कृष्ण काणी आंगुठे काले गोवर्धन गिरी धारण करले मु से कथा कहया चाहूनी कारण आप जानते कहबी कौन ये खाली कहया चाहूची प्राकृतिक विपर्यय जिते गोकुल बा गोप को पड़ी से तो पृथ्वीर गोटे राज्य उत्तर प्रदेश एवं सी मथुरा जिला सी कौ 100 वर्ष पूर्वे पड़ी से छेली मेढ़ा गाई गोरु ठारू आरंभ कर बुढ़ा बुढ़ी पिला छुआ पर्यंत समस्ते से गोवर्धन पहाड़ तले रही ये साहस देइथिले जी तांकु ही गोविंद बोली संबोधन करागला आज नेपाल रे भूमिकंप हला भारत संगे संगे पठेदेला साहाय्य आज मुसलमान कंट्री रे कोटी कौन होउची पैलेस्टाइन युद्ध इस्राएल युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध केते आड़े कौन घटी जाऊ भारत गोटे एभली एक देश से भारत सांगे सांगे दिल्ली पठे दूसरी से भली भारत जिते बात्या महाबात्या बन्या हुए विभिन्न देशरू आम पाखक साहाय्य आसे पाकिस्तान को भी पठा जाए पाकिस्तान भी आम साहाय्य हुए तेणु से गुड़िक कौन गोविंद शक्ति ये हूँ गोविंद तेणिक आमर मन है आम आमर पढ़ू तुमर कौन गला तुम न पढ़ तमें गोविंद भीतर अछ परर उपकार पाई प्राकृतिक विपर्यय बेले युद्ध भूमिकंप बात्या इत्यादि इत्यादि बेले तमें जो साहाय्य करुच सहयोगर हाथ बढ़ाऊच सी होउचंती गोविंद तापर आमे हमर पढ़ुचु आमे कहले आमे से पृथ्वी लोक आमे हिंदू आमे पढ़ुचु गोविंद 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 गड़ुछि मकरंद गोविंद गोविंद मधु गड़ुछि मकरंद आम शंकराचार्य हिंदू मानकर गुरु से गाइले भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते जशवंत अधिकारी बोली जड़े सन्त से गाई गुरु गोविंदे दिया मन तनि बबैंख भुवन गुरु गोविंदे दिया मन तनि बबैंख भुवन एनु ग कहले गंगा ग कहले गोविंद ग कहले गुरु केवल हिंदू मानक पई नुहे समग्र पृथ्वीर मानव जाति पई ये कथा एक महान सुंदर कथा ये हूँ ग कहले गंगा ग कहले गुरु ग कहले गोविंद ग कहले गीता ये गीता कहला बेलू निश्चय आम मुसलमान भाई माने भाविबे
आमर गीता नुहे आमर तो कुरान ख्रिस्टियान भाई माने कहबे आमर तो बाइबल सिख माने कहबे आमर गुरु ग्रंथ साहेब बुद्ध कहबे आमर त्रिपिटक सबू होउची गीता गीता गोटे एमिटी शब्द आपण देखंतु कबीरंकर दोहा सन्थ तुलसीदासंकर मानस भागवतर नवाक्षरी छंदर गीत नमाज पढ़ुचंदी मुसलमान भाई माने 5 थर माने जो शब्द रे सी होची अल्लाहक उद्देश्य रे गीता ए गीत बहुल गीत ही गीता आउ किसी नुह ख्रीष्ट धर्मी माने तांकर प्रार्थना करुचंती से बाइबल पढ़ुचंती से भी गीता गीता कहले आमे जाबुड़ी धरुचु गीताटा केवल आमर से अड़ुआ हो जाऊ गीता शब्दटा को जब बुझे ग दीर्घईकारे त आकारे गीता ग कहले से ग अक्षरे गति अच्छा आम पुणी परवर्ती समय कहवा भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।